Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, nama saya Syawwadina Gumilang. Saya dari Hubungan Internasional 3P. And today, I'm taking you on a journey. On a journey into one of the most defining crises of our lifetime. That's right, the pandemic. Especially the COVID-19 pandemic. Dan bagaimana pandemi ini bukan cuma soal krisis kesehatan, but the global security transformation. Karena terkadang ancaman terbesar bukan cuma apa yang kita lihat, but what we are told to fear. Di akhir tahun 2019, sebuah virus baru muncul di Wuhan. Awalnya hanya terdengar sebagai kasus pneumonia misterius, but within months, it shook the world like an earthquake. Rumah sakit kewalahan, perbatasan ditutup, ekonomi runtuh, masyarakat panik. Lalu pada 11 Maret 2020, WHO mengucapkan kalimat yang menggema ke seluruh dunia. COVID-19 is declared a global pandemic, and that sentence changed everything. Untuk memahami kenapa satu pernyataan bisa mengubah dunia, kita perlu melihat teori dari Copenhagen School yang dipimpin oleh Barry Buzen, Aldo Wever, dan juga Jaap de Welt. Teori ini bilang bahwa keamanan itu tidak objektif. Keamanan bukan sesuatu yang ada atau tidak ada. Security is constructed. Menurut mereka, sebuah isu bisa menjadi ancaman bukan karena bahaya itu nyata, but because powerful actors declare it is as a threat. Inilah yang disebut sekuritisasi. Now let me ask you, do you still remember how it felt when suddenly the whole world was talking about lockdowns, hand sanitizers, travel bans, and daily case numbers? That global shift didn't happen naturally. It was triggered. WHO's declaration acted as a speech act, a performative statement that didn't just describe reality. It created a new political reality, from public health issue to global security issue. Setelah Speech Act itu, negara-negara di seluruh dunia bergerak cepat. Pemerintah memakai narasi perang, melawan virus, musuh tak kasat mata, ancaman bagi bangsa. These words really matter. Ketika masyarakat menerima narasi ancaman, tindakan luar biasa bisa menjadi dapat diterima. Itu dinamakan extraordinary measures. Lockdown, PSBB, dan juga PPKM, mobilisasi militer untuk bantuan, pusat karantina, pengawasan digital. This is securitization in action. Isu kesehatan berubah menjadi isu keamanan yang memberi negara legitimasi untuk bertindak di luar prosedur normal. Pandemi juga menggeser fokus keamanan dari state security menjadi human security. Keamanan bukan lagi soal senjata atau perang, but about protecting human lives, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan. Militer membantu membuka rumah sakit darurat, negara adu cepat mendapatkan vaksin, distribusi logistik jadi prioritas nasional. Copenhagen School sudah lama bilang, keamanan itu multidimensional, political, economic, social, environmental, and military. And COVID-19 proved them right. Namun, sekuritisasi tidak selalu membawa kebaikan. When everything becomes an emergency, governments gain extraordinary power. Digital surveillance meningkat, hak sipil dibatasi, pergerakan dipantau. Di beberapa negara termasuk Tiongkok, health code apps berubah menjadi alat kontrol sosial. Aldo Wever pernah mengingatkan, sekali sebuah isu masuk ke ranah keamanan, democracy and civil liberties are at risk. This is the double-edged sword of securitization.
Keberhasilan sekuritisasi juga bergantung pada audience acceptance. Kalau masyarakat percaya pada ancaman, mereka patuh. Kalau tidak, muncul suatu penolakan. In the US, for example, mass mandates and vaccine become political battles. Meanwhile, in South Korea and New Zealand, high trust made compliance much easier. Securitization is not just about state power, it's a social process. Pandemi juga membuka dimensi keamanan ekonomi, perebutan alat medis, ketimpangan vaksin, ketergantungan impor negara berkembang. Semuanya menunjukkan bahwa ekonomi adalah bagian dari keamanan. When vaccines become political capital, health becomes geopolitical. This is economic securitization. Dan kemudian, dunia perlahan berubah. Ketika vaksin tersedia, ketika angka kematian turun, ketika masyarakat mulai beradaptasi, WHO pada 2023 mencabut status darurat kesehatan global. This is desecuritization, the process of pulling an issue out of the security realm and returning it to normal politics, from extraordinary measures back to ordinary governance. This securitization reminds us that emergencies cannot last forever. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita satu hal penting. Keamanan bukanlah sesuatu yang tetap. Security is constructed, shaped by words, defined by narratives, and negotiated by societies.